24, Antonio, to Lanusa number 8, bounce on the defense territory. Lanusa. Ngayon, Opobo and SB Rizky. Nagawa Lusanta from the 3 points territory. To short, nagawa, napunta kay Marcos number 45. Unang-unang, bounce on number 24, Antonio, to Lanusa number 8, bounce on the defense territory. Lanusa, 3-4. Walang puntos para sa Mobo Galleon. Number 1, ang 6 video. Bengaras Medalino to Binaro from the side. 3 points territory. Binawi rin, Binaro. 3 points. Ayan, maagang-maaga. Umula na kagad ng 3 points. Iba yung mga player natin, mga 3-point territory. Madalang dito yung 2 puntos. 145 para Spans. 1-2. 5-3 is the count. Marcos number 45 score. Number 1, Lusanta. Binaro, 3 points territory. Bang! Ano mo mula ng aga? JJ Santa Rosa, wala po. Last game na po yun. 2 puntos, balikan para sa kanya. Intercepted pa yan ko yung number 24. To Danilo number 4, 3 points territory. Torso, agawan. Nakabot na kayo kay number 1, number 9. 2 Lanusa number 18, visit ni Shot, tuwado na naman dito po. Hey! Para volleyball spike lang, kagabi ang daming butata, dito shoot. Basket para kay Lanusa. Kagabi ang grabe ang butata sa player ni Dr. Placer. Gaya Jimenez! Ayan na! Grabe talaga, ginagawa. Ginahungit. Bagaman lang niya gagawin. Number 24, Bingaras na number 20. Una-una, Santos, number 24. Kaso Lanusa, from 3 points territory, dito shoot, Lanusa, wala. Awat po na kay Jimenez. Jimenez, Bingaras na number 24. Two number 3, Margaida. Bingaras na number 25. Hindi nakates. Napunta kay Santos. Kaso number 45, Marcos. Marcos. It's a foul. Number 11, kompleto ang record ni Mr. Binaro. May foul na, may puntos pa. First personal foul. Wala nang hahanapin pa. Parang Berbrand. Swap. Na-swap. Danilo. Using the glass. Wala. Napunta kay number 29 Jimenez. Paso number 3. Number 20 using the glass. Basket. Number 20 score. Para kay Sangrada. Sangrada na Sangrada. Secret. Marcos number 45 from Center. Bingaras kay Jimenez. Nakawala mula. Napunta kay Santos na muna. Bingaras kay number 10 to shoot. Santos. Turn around. Take over by himself. Pumps. Wala pa rin. Napunta kay Binaro na Bonelli. Solo para kay Lusanta. Secret basketball. Dalawang puntos na para sa kanilang kupunan. Napunta kay number 45. Number 9. Santos. Sa foul. Number 29 Jimenez. First personal foul Jimenez. 2 foul for Quezon. Pasok na po kayo, maraming upuan. Daghan talingkuranan na rin sa sulod. Santos. Oh. Amuwa, Lusanta. Intercepted by, ayun, napunta kay Lusanta na Amuwa. Manamod dito, to shoot, 2 minutes. Lusanta na Amuwa, Babisay! Basket! Lusanta, score. Amuwa, namuwi nila Lusanta. Ito number 4, Danilo. Paso na Lusanta na Amuwa, 80. Puso. Binaro ngayon, mayroon na mula. Binaro to Lusanta na Amuwa.
Kusanta, Bingar sa Danilo, kung Binaro from the side, ang 3 points territory, Binaro, 3 points! Umuulan talaga, mula kagabi. Malakas ang ulan kagabi, pero umuulan din ng 3 points, magkabilang umulan. Binaro na po ilaban. Oh, nakuha sa tayo, lakas. Number 20, basket! Ayaw bawat ang dalawang bukunan, tuloy-tuloy ang puntos. Bawat isa, gumagawa. Santos from the Triple Territory. Santos, 3 points! From downtown, sabi sa namol sa likodan. Nabuwalo sa atin. Puso. Para kay number 20, reserve lang sir. Nawag din po Antonio to Dalino, basket! Dalino number 4 score. Number 1. Losanta. Crossing sa likod. Markayda. Pag-decide. Number 20, Sagrada. Basket! Sa pangalawa. Diba, Marcos, sa gitna, bumaybay. Naabot na kay Alano sa number 18. Tuna mo na Santos. Santos, 3 points, basket! Ay lang sa inyo. Sorry lang. Boleh sa live po, boleh sa live. Matay mo, ka-reserve na rin. 3 pemimpin ko sa manager ng Tropa Inay. Naabot mo din mo Rantono. Kung Santos, Vicente, Marcos. Marcos, nabaga. Patigas yan. Ako. 45 soon, Marcos. Number 20. Ayan, number 3. Markayda, so number 40, Troico. Number 3, Markayda from 3 points territory. Too short, napunta kay Santos sa Munay. Passing, number 45, Marcos. Pingaras Mayalo sa number 1. Marcos! Marcos! Basket! Iyan na. Pinagamitan na ng lakas. Parang no tulad. Uwan! Habang tumatagal, lalong tumitindi. Dalino, stone. Time out. Kabilang ko sa barangay kapit na barangay Kapo in company. Namun namin Binaro from the side. Binaro, 3 points. Kahit saan. Mawing ang gabi. Kahit saan. Sumisto. Sigurado. Iba na. Kay tira. Ikaw na. Marcos! Ay! Tusok! Tinapos na isunod si Marcos ang naalala. Shot na shot na eh. Yung pala wala pa. Nalubo. Tumamuwa. Basket! Nice combination ba yan? Nalubo. Namuwan. Lagot na ngayon. Tinapos ni Markayda. Markayda. Pagong center tusok. Para kay Alisanta number 1. Alisanta still. Abunay Santos. Santos to Dalino number 4. Humagis. Wale. Inaabot na kay number 13. Noibo. Noibo ngayon. Noibo. Sumasigit set. Tado ni Markayda from the side. Tusok. Inaabot na kay Lalo sa Marcos. Marcos. Solo. Santos sa mga. Bang! Iya. Ang bilis ng bola. Nahihilo na ang bola. Pinapatalog, pinahagis. Ano ba yan? Sabi ng bola. Masamang experience to. Dapat na kay Santos na bunay. Santos, nagmamadali.
Napakalay sa Marcos. Sama ng basket. Last 5 seconds. Marcos scoring. Buzzer na kasunod yan. 5 seconds. Loibo.